Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi atau pengurangan. Tujuan dari pembelahan meiosis adalah mempertahankan jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi supaya tetap sama. Meiosis terjadi pada sel gonad atau kelamin yang akan menghasilkan sel gamet. Meiosis menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya. Pembelahan meiosis terdiri dari 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap-tahap meiosis. Induk yang diploid atau 2N akan mengalami meiosis yang pertama, yaitu pembelahan reduksi atau pembelahan diskon 50%. Jadi kalau induknya 2N, maka nanti akan menghasilkan 2 sel yang haploid atau N. Selanjutnya sel N ini, haploid ini akan mengalami meiosis yang kedua, yaitu mitosis haploid. Artinya induk yang N akan menghasilkan 2 sel yang haploid juga. Jadi masing-masing menghasilkan sel haploid atau N. Satu induk 2N atau diploid akan menghasilkan 4 sel anak yang N atau haploid. Oke, sekarang kita akan membahas tahap dari meiosis 1. Seperti yang kalian lihat pada gambar, sebelum meiosis 1 terjadi proses interfase, yaitu proses persiapan pembelahan. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, proses profase 1 yang merupakan fase yang paling lama di meiosis. Terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah fase leptoten, yaitu penggadaan kromosom, pengubahan kromosom menjadi kromatid yang mempunyai lengan 4. Kemudian yang kedua fase zigoten, itu adalah pembentukan bivalen atau sinapsis. Fase yang ketiga adalah pakiten, terbentuknya tetrad. Fase yang keempat adalah diploten, terbentuknya kiasma, yaitu kromosom homolog saling bersilangan atau pindah silang atau crossing over. Dan fase yang kelima adalah fase diakinesis. Nukleolus mulai menghilang, terbentuk benang-benang spindle, persiapan untuk metafase 1. Selanjutnya, fase yang kedua adalah metafase 1. Kalian perhatikan gambar ya. Pada gambar terlihat kromosom tetrad bergerak di bidang ekuator. Jadi kromosomnya berkumpul di tengah. Nah, cirinya jumlah lengan dari kromosom ada 4. Karena ada 2 kromosom, menjadi lengannya jumlahnya 8 lengan, berada di bidang ekuator. Fase selanjutnya adalah anafase 1. Kalian perhatikan gambar ya. Pada fase anafase 1 ini, kromatid ditarik ke kutub pembelahan. Jadi masing-masing kromosom lengannya ada 4. Selanjutnya, fase
Yang selanjutnya adalah telofase 1. Kalian perhatikan gambar ya. Pada telofase 1 cirinya kromosom homolog berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki satu set kromosom haploid. Selanjutnya, pada telofase 1, hasil pembelahan meiosis 1 adalah 2 sel anak yang haploid. Kromosom tersebut terdiri dari sepasang kromatid. Jadi lengannya masih 4 ya. Terjadi juga sitokinesis dan karyokinesis. Nah, setelah selesai meiosis 1, maka kita melanjut ke meiosis yang kedua. Kalian perhatikan gambar ya. Tahap dari meiosis yang kedua merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah profase 2. Coba kalian perhatikan gambar. Ciri dari profase 2 adalah gelendong pembelahan mulai terbentuk. Kemudian kromatid saudara masih melekat pada sentromer. Selanjutnya ada fase metafase 2. Sesuai namanya, meta itu di tengah ya. Cirinya kromosom berada di bidang ekuator dan terlihat satu baris. Jadi lengannya jumlah totalnya ada 4. Sama seperti pada proses metafase mitosis. Selanjutnya ada fase anafase 2. Kalian perhatikan gambar ya. Ciri dari anafase 2 adalah kromosom yang mempunyai lengan 2 ditarik ke kutub pembelahan. Selanjutnya ada fase telofase 2. Kalian perhatikan gambar ya. Ciri dari telofase 2 adalah kromosom telah sampai di kedua kutub berlawanan. Selanjutnya terbentuk nukleolus dan membran inti pada kutub sel yang berlawanan. Telofase 2 terjadi proses sitokinesis dan dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Meiosis is the process that results in the formation of sperm cells and egg cells. The cells that will undergo meiosis are typically found in the testes and ovaries of males and females, respectively. These germline cells are diploid, having 2 sets of chromosomes, but will undergo meiosis to produce haploid cells, having 1 set of chromosomes. During fertilization, these haploid cells fuse to form a diploid offspring. Like mitosis, meiosis is preceded by an interphase. During this time, DNA replicates and each chromosome becomes doubled, consisting of 2 identical strands of DNA. Meiosis involves 2 divisions. The first division, meiosis 1, halves the number of chromosomes, and in the second division, meiosis 2, the sister chromatids are split. The end result is 4 haploid cells. Now let's look at each of these divisions in more detail. Meiosis 1 begins with prophase 1. Individual, replicated chromosomes become visible, and each chromosome consists of identical sister chromatids joined at their centromeres. The spindle fibers start to form, and the nuclear envelope disintegrates.
In addition, homologous chromosomes line up next to each other and an event unique to meiosis occurs. During this unique event, called crossing over, two homologous chromosomes, which are lined up next to each other, exchange DNA between adjacent homologous chromatids. After crossing over has occurred, the sister chromatids of one chromosome are no longer identical to one another. In metaphase 1, homologous chromosomes line up along the equator of the cell. For each pair of homologs, the orientation on the equator is random. Currently, the large purple chromosome and the small green chromosome are on top. However, the small purple chromosome could just as easily have ended on top. Each different orientation results in gametes with different combinations of parental chromosomes. This process is called independent assortment. Once the chromosomes are lined up, the ends of the spindle fibers attach to each centromere. In anaphase 1, the chromosomes move apart from one another along the spindle fiber to the opposite ends of the cell. At this point, each chromosome is still double-stranded and has two sister chromatids. However, we are separating homologous chromosomes into two different cells, so that each new cell will have only one member of the homologous pair and will be haploid. In telophase 1, the spindle fiber disintegrates and cytokinesis, cell division, begins. Thus, in meiosis 1, which progresses from prophase 1 to telophase 1, two cells are created, and each cell has half the number of chromosomes compared to the original cell. After cytokinesis is complete, a second division, or meiosis 2, starts. This division is identical to mitosis, and the resulting cells have the exact same number of chromosomes as the original cell at the end of meiosis 1. In prophase 2, we now have two cells, each with two chromosomes. In this stage, the spindle fibers again start to form at the poles of the cell. In metaphase 2, the chromosomes line up along the equator. This is different from metaphase 1, where the homologous chromosomes were lined up. In metaphase 2, each cell has only one of each homologous chromosome. In anaphase 2, the sister chromatids move away from each other along the spindle fiber, and in telophase 2, along with cytokinesis, we see the formation of four genetically different haploid cells.